Okay, good afternoon, everyone. So today in this session, I would like to explain about how to monitor the test items in terms of statistical aspect. So before we use the test items that we have designed to test our student, we have to be sure whether our test item or our set of tests is already reliable and valid. So in this session, I would like to discuss the aspects of test reliability analysis. Maybe for further video, I would like to discuss the aspect of validity. Okay, so here the first way to analyze a test item is by using item analysis. In this case, we analyze item per item, which item is reliable and which item is not reliable. Okay, here for example, there is one example here. You can see from the text here, you can read by your own that this is the example to analyze the item of reading test, which is given to 100 trainees. Okay, so once again, before we test our real student by using our test item, we have to try out the test item to make sure whether those items are reliable and valid. Okay, so this is the example how to analyze the item of reading test, whether the item is reliable or not. So you can see here once again the example. The reading test item is try out to 100 trainees. So these 100 trainees are not the real student. These 100 trainees are the subjects for trying out the reading test item, that we have made. Okay, so here you can see here after scoring the results of the tryout, the group of students are classified into 3 groups: top group, middle group, and bottom group. You can see here, 10 students are classified into top group, 10 students are classified into middle group, and 10 students are classified into bottom group. Okay. Okay, you can see here the items. Here are 20 items, and these are the scores.
And let's see the way to analyze each item of reading test based on the result of 3 groups of students which are classified into top item, middle group of students, and bottom group of students. Yeah. So here we can see here that 13 items meet the patterns just described. Items 1, 2, 3, 4, 5, and then 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, and 19. Yeah, all the checklist items are considered reliable. Okay. Okay, so let us look at the other items. Item 6, for example. Yeah, why is item 6 is not considered reliable? Yeah, we can see here that all of the students in the top group are 100% correct in answering item 6, and it also happens for the students which are classified in the middle group. They could answer correctly item 6, and it also happens for the bottom students. Yeah. So this item appears to make little contribution, and from the point of view of economy, we could well examine and recast it. Note that we should not eliminate such items if they are seen to be testing a specified skill, but we may have to introduce more exacting options in its multiple choice format. Ya, jadi sebenarnya ketika kita menyusun test item, sebenarnya apabila soal tersebut bisa dijawab 100% baik oleh siswa yang terkategori bagus baik itu terkategori menengah dan bahkan yang terkategori rendah, itu semua benar misalnya menjawab itu item 6 itu maksudnya 100% here. Berarti timbul tanda tanya, soal tersebut justru bukan soal yang bagus. Jadi soal tersebut justru di sini kesimpulannya memiliki kontribusi yang kecil. Jadi kita harus mempertimbangkan untuk mengganti soal tersebut. Oke, itu item 6. Jadi nggak boleh kita membuat soal itu khususnya untuk multiple choice item itu tidak boleh soalnya terlalu susah sehingga semua orang bisa menjawab dengan benar. Mungkin kemungkinan itu pilihannya dari segi optionnya mungkin optionnya memiliki tendensi di mana semua siswa bisa menebak jawabannya. Nah, jadi mungkin hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melihat optionnya, pilihan A, B, C, D-nya itu yang harus dilihat. Apakah
ada yang tendensius, sehingga mudah ditebak. Oh, ini jawabannya. Ya, nah itu sebaiknya harus dipertimbangkan soal ini untuk diganti dengan soal yang lain atau cukup mengganti komponen optionnya. Ya, begitu pula dengan item 7, 12, 13. Kita lihat ya, item 7. Ya. Nah, ini juga menimbulkan keanehan. Karena soal nomor 7 ini 100% benar, tapi yang benar menjawab siswa yang ada di kategori bawah. Ya, bukan di kategori atas misalnya. Logikanya kok malah yang kategori bawah yang benar? Apakah mungkin ini main tebak-tebakan mungkin ya? Begitu juga item 12 ya. Dan item ke-13 ya, ini semua menimbulkan tanda tanya. Ya, proportions do not drop as expected between the criterion groups. Ya, justru yang kategori rendah potensi student untuk menjawab itu harusnya kemungkinan salahnya banyak, tapi ini malah banyak yang benar jawabnya. Tuh kan? This make us suspect that the items require revision. Sekali lagi ini butuh revisi. Begitu juga item 16, 17, dan 20. Nah ini terlihat sekali bahwa item 16, 17, dan 20 ini itemnya terlalu sulit kelihatannya. Kenapa? Karena persentase atau proporsi siswa menjawab benar sangat kecil. Seperti di item 16 ini hanya 10%. Di siswa yang ibaratnya pinter-pinter ya malah dia 10% menjawab benar. 20% yang di bagian bawah menjawab benar. 10% yang 20% di middle student jawab benar. 10% yang bottom student yang memiliki kemampuan rendah menjawab benar. Jadi itu kan kelihatan bahwa soalnya itu susah. Nah, item seperti ini juga harus dipertimbangkan untuk diganti. Nah, jadi itu ya, ini item analisis untuk memastikan mana soal yang terpakai dan mana yang tidak. Oke, karena waktunya terbatas, terima kasih. That's all for my explanation. We continue for the next video. See you.